Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, agisni sari'an biizzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur. Syukur ki maraja nasabah napasita rupa ki pong Allah Ta'ala rilalana ya roma barakae dengan satu di acara ya ko spandu makadai maulid ya ko ya makadama mamaulu karena ya ko maulid pak watuna ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringati waktu jajinna Nabi ta. Ya ko makadaki peringatan maulud Nabi berarti iperingati kehadiran Nabi ta. Alena iperingati tanya waktu jajinna. Makanya tu di ogi emam maulud tasitau. Iya denah kada bulan Rabiul Awal ya kong ka acara nama patatok burak. Orang tua kita dulu nasabak memang maulud bukan maulid. Maka kami itu maulu dia itu nak kena kalau tahu riolo mauli. Dia kata iya makanya melio to baru mak berasanji karena maulu letek bola baru mak berasanji iya pak itu ko melio to baru dia itu nok ko boleh mak berasanji isuro pu ima menre oko otoy oto pance ima tanre alokol laka nama ko mak berasanji magai angka hak desa napake tau pandrita iya naro napalabangan loko masyarakat iya naro napake napananungan maka day nabita buhari muslimi de na suku tapat nasi de selang nareko de na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya tesamo betul nero maka daya kong kaaga lebih mupuji na iya de pana suku tapat nabita makada. Jadi ya komelio to dia na melo pake ko dia na pura mak berasanji. Nasabak na yakini maka dia ko pake na dewa berasanji pada ko upojo to ko na nabita. Tapi aku mak berasanji ka jolo upat dupai maka da lebih upoji binabita na ya otoko. Makitu. Iya ko meli bola atau mak bola baru dia na melo monroi mak bani na reko dia na pamulai berasanji. Bahkan madar yang kamanu na nasu angka dia nak na melo jepui na bampaliman lah ajumah dia tu dia pernah peri baca iya magai mitau ikonan rai anakna na dia pernah pura isalawaki itu kuncinya. Jadi ya tu tau letek bola baru nak berasanji botim paru nak berasanji tu dak botingnya sue wanina yo lipui mama berasanji tu padahal tau matakut tu dak boting botim paru melo ni si depe bainena ni pak do jasi magai pasang lebih mupuji kamai bainemu nanya nabita jajak berasanji ko jolo napa si depe bainemu supaya mak barakai atu ngemu itu kuncinya ya kita paham ya iya pak mega tu tahu pasale berasanji mega tu maka ada bid'ah angka tu tahu dia nam maulu engkah iya ro tau de enam mau lupa tau mi tau tamaranaka
ya nanti ya ampai marepa upau maka da ya ko makibuaki acara maulid akibuaki lis sumbangan panitia akibuaki lis sumbangan na saba ajak kami ya tau de na maulu ang kasumbangan nako masigi na de na melo ko paki di na maulu nakabaratang yo poko makibuaki sumbangan lis mauli ang kapasan na tau panrita tanya nabita tau panrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nah gini kita masjidak kana musik dimi 1 dirham ya kui di 10 sabuh fakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi dibacakannya sejarah Rasulullah la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah ia tu tahu dena salailino batungan na dena mati ko dena masipong Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan dirahmati magai nasaba ia tu waramparang ipakewe pabu pas sidakai situngan na baraka na tu tanya lokwi di bawang ia malada lokku bija-bijata malada tu lokku bija-bija makanya tu tahu magala masjidaka titay wijanna makurat tu wijanna lau salah namo maga kanja na tepat na ambok na namo ustaz ambok na ko makunri masekke imas sumbang masekke imas sidak kana sa pandete ite wijanna madari itu makura macuri makanya makalita pandete usahakan imas basa ko masidakka supaya mak baraka iloko wija-wijamu ya kong katamutta namo wai pute mitaleng baraka na nya tuloko wija-wija itu baraka na pasidakka. Makanya tuh kita dari timur yaitu di polokoi sidenreng penrange ia nang kata lokko boleh inak makaleliangi ko deni akibuara wai palla makaleliangi ko wattuan rina deni pandre angka kampung itamai pak nasuro tamun natuda natama mandre satu datudangi jolo meki di tama mandre iya ya kidi ogi den rule perpawi makoro makanya ia masigi satu orang yang bangun ya alhamdulillah makomi mati tu ogi dua tu napanasa ngalena berhasil nomor sidi ya ko haji bainena nomor 2 bangun masigi atau bangun sekolah ia nang kana masigi na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai nak bangun na masigi haji na bainena nasan nalena berhasil karena sudah ada monumental bangunan monumental yaitu ampai mega pasompa rewa bangun masigi enapan itu barakat nak ketoma bangun masigi angka bolok ku suruga namo dia nasampajang iya namo dia nasampajang nabi tamakada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masigi kolino karena po Allah Ta'ala ibangungang istano kilala na suruga namo dia nasampajang demi natama aja jijolo tamario di panalatu kamak kadami nabita ibangungang istana iya kibuarangi onrongo ko suruga denak kada nabita tami suruga ya tos itu sampajange goncin na suruga goncin na sini na decenge jadi nang kata waga menurusun nama kura-kura deje suruh pakanjaki sampajanna pikir si pakanjaki sampajange mapamulai bacaan pakanjaki garakan pakanjaki peringarangi pakanjaki ya murut talui ta pakanjaki ko masampajange apa de tu gak tahu suku sisa ko masampajange angka na pakanjaki peringaran lapakmu itu matu pak iya kong kata masampajan nakala din angka lese peringaraku iya ko tahu mainga jamo ta matapak kecuali tahu merenna pak de metu na mainga iya tatai pakanjaki peringarangi ya lupai kada sienrakan ni makotiha denule suku yana tu ampai makanja ko to mabire jama pasi peringarangi ki ya mi ko to masampaja cadidi makana telu ni gajero 2 ni ga ya ko tau baki tanga maka telu bawa ni padahal dia wedding ya ko makiro tinggalkan keraguan maka laki telu ni garo 2 garo atau telu lari loko ki 2 nah sebab yang jelasnya 2 cuma yang ragu ini 3 jadi lari loko ki 2
tinggalkan yang meragukan. Aja takkan atal lumawan ni de rewak loko ki dua pada ko makadaki rusak ka jero jenek ku atau de akadaki de, karena yang yakin adalah ada wudu. Ia mak gare-gare we rusak ga atau de ya rode nama sah. Ia mi ko makadaki pura ga jero mak jenek atau de ambil tidak, karena dasarnya tidak ada wudu. Tabahan nih mako tu pada ko makada pura dan gaji rumah sempayang atau depa aja taklah pura bawa ni deh. Tidak. Nah itu kunci apa angkat tu tahu pak nak lupa sampajan. Iya angka merepelak deh ko jam-jamang ni tapi dia tu gak tahu pin ramah ko dia gak agak sana kampung lengah dia gak tahu lengah ko tahu lengah dia gak raji mana mas sempayang insyaallah. Kemudian mamaulu ki asanna jadi tomelo maka curi nabita aganna naro nabita mia curi ia kocaran nabita mak bicara denang kana makassara tidak pernah menghina ia ko kasih sayang nabita makomani oh nabita makai gagaga pak melo na jama tapi mitau iko matana untuk umakna mereka pau talungas sumimat berturut-turut nabita lo matarawih napa papi sawijolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngangi mat tarawih puru di mapuasa mesak ni napa tujuh sunnah na salah wajib pangkat tahu mako tu pak moto masam pajat tahajud mapa muli tetek dua latu tetek apa matindro tetek itu meninoto na sampai subuh ya tahu make itu pada ko na balu i helen nan labalu i motoro nan lengi heleng jadi usaha kangi agar na nabita meta curi deto aja muna megalada ya moro jolo kasih sayang na dega ga tau neo si salah nabita tau mi komelo isi salah ya koko ni nabita de laya micui nabita de nama susah jadi aja motosi di takororo betungan aja mona ya rotolak laya micui ki de sisa gaya wata itu ya pun nabi tanasaba nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina tapi ujiannya besar ya pun di betungan neko na paujaki teti lodongan ni salama iwala ide cineria sang ihsan ia ko macai itel lokoridi iwala ide cing masekke itawe abasaki na paujaki teti lodongi salama na makada tau pandete melo gota masuruga masagin na lalang yang mula ta masuruga ya dahulna jannata salam demu antri pada kalau ki pasalangan ade na sopasa maka tolo pasalangan ade na sopasa namo me kilari namo me sangi kasoro de na pangalah yo poko sopasa ura jipaga antri yo poko de na sopasa de na to antri jadi meki kata masuruga de tantri telu mo wala ide cito mapeja elokoridi yang kedua oto ki makasiwari batu mana tinro teh sampai tahajud nomor telu wajarangi indra na tau makin rang aja ta podangi bali bolata macicil motor ini palepai tulemo oh antri memangi sisa butau dale kong kamu lek jamai cidi iya natu ya sang iya ko mabasay te na to mabasa to mapasi wala de cemi asanna iya ko masekke ite na to mabasa maki buade cengi asanna iya ko na paujaki te ni paujato ipasi wala tapi nareko ipaujaki tawe na payilodong salama iya ki bua ide cengi asanna iya naro ihsan tulemo maseke bali bolata basaki idi yo pu idi to makadam itu sia keperangan si selemoje la yolo angka mato tu matu nangka itu dena koro nasaba iya ko tulle maki buat decenge itulah orang yang terbaik ini asang ihsan yaitu makada seleng tau matapa buana takwa ya sena ihsan makanya itu tau mapuase tau matapa ioli tujuannya lari ke takwa jadi ya kumapuase itu teh mendek ko takwa nama tu jadi itu tau mapuase takwa hasilnya magai namun kanan rekuliman na kode panabatay din na timpu namo poto ang kanan resi timpu o ko panewe ko bani teh napapisaw de na melok patamay namo mani si timpu
karena dia yakin ya kotami ya rusak puasaku. Ya kona tajang buka puasa nak kata ni es buah nak kata ni bepe tulina tajab bangi mata negan rusuk bawa nana cik di menitu mene dena melo maka dia na dena dapi mesa ibatal ya ko iya na pake pak balu kolang pak balu balewe pak balu gol kasi maka dia ko dena genna siliter dena tarima pong Allah taala barakan iya ya ko mak balu balai nalagay palanggana iya magai Maya ka kapalangga ko oh cauna magay nilangga meloki ko mega ini tatawe berarti makalasyak kalata madosa gitu at timba bawan ni aja takala siyang itawe si batu warra ko warra si batu isappa mato ko surimon rito untuk mampasilolongan di pak bulugol kasi ako makalaki siliter na nagana siliter ya komeki salama akalaban ni si buku maji tami masusah di bapak ibu-ibu kalau ki malebale tapudangi pak balu bale siya galina baleta lolo palangga iya 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 nang kana akal siyang itawe pa denule madece pa kalinong setiap hari ada niat denule madece ati mapatang harangi itu harangi nasaba asele ikala siya tawe iya namo patimbak gaba makoto tu patu patimbangnya madar ya kedua na buang cicang oko da cinge cicang oko timun na pekuyasang ya nakurangan mi man oko da cinge sisa nan timbang 15 na jalo 10 pa na tapu ya jina buang oko da cinge na butu ko timun na iya tapi dia to ko pen ramang korodi kalau manamoki mamulu to meki macuri ampe madecen na bita ya ko persoalan ibadah oi sila daki Pak Nabi tadi natinro nama siang mata Nabi tutup ya kalau lebih liu Nabi na baca pasura Ar-Rahman Al-Waqi Al-Mulk surah Yasin ya ro na baca Nabi ta sia age di ta baca komeki menti ko loki liu kul kotome matinro ajeneki jolo tapasuku ijeneta pura yaro liuni pada liuna batina nabi taliu kemudian dibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut napa baca Fatihah kul Allahu katalu kul surat bil falaq kul surat bin nas ya kursi napa ya berungang ko pala lima napa ya sepung ko takalewe itu sunnah namanya mandi ayat biasa tung katau matin romoto tapaboro timunna nah sekarang pun nak kaci bere-bere de tau de nasapung ya tu ayat ko takalena mau meki jokai pakai tu ya tu insyaallah kalau nampak berakai pun Allah Ta'ala tu salama ki iya dipakai detonya micui iya berungan mi kada napa ya sepung ko takalewe mandi ayat asana tapi itu kata mematinro Fatihah kulallahu kata Fatihah kapa kulallahu kata lu kalau surat bil falaq kalau surat bin nas kemudian alif lam mim sampai humum muflihun apa ya kursi apa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah apa la ilaha illallah kasiratu subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 magai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah kapitu supaya pada kemakanan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur kemudian dibaca al-hakumut takasur akacicang sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran ya dibaca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 di mana tu takoin rekotomoto dilepaskan semua kesusahan itu barakat nih baca la ilaha illallah kasiratu napaki matinro aga gunana tujuannya supaya meringan manang lelebe tidak capek-capek dia nama dia lele kotomoto kemudian kamu apa tapi dia tu lek baca manang di iya kau dia baca manang kita baca tonia kinro gang kata baca nata matinro supaya masih kiri ki gang kalansut tak de peringerangi tapi ya kau moto ki langsung tak baca alhamdulillahirabbil alamin
Alhamdulillah Rabbil Alamin agak bacana ya nak ba'dama amatana wa ilaihi dina apa lain wah ibaca yero magai to syukur ko to moto meka taneki babu kode magi meka tau dia na baca ro ko moto alhamdulillah ba'dama amatana wah yana walaitan nusu magi na dia na baca tau nasaba de na sangi syukur meka taneki ya ko walengi di 30 miliar kira-kira syukur ke walengi di 30 miliar syukur ke kira-kira kong kemeki matinro na lengi tadi 30 miliar syukur ke tapi yang kasarana dia na toto tapa makan aja nah berarti ya ini lain na moto naya di 30 miliar gitu ya. Jadi kene melo ipasisele ia tu di 30 miliar si bako tomatin roden atau moto deta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya tabaca ya roh. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aga betungan lah. Terima kasih banyak buat taparewa ka nga atutu nga kuri watu puraku tapamate. Nah, iya. Itu kuncinya. Jadi namo tu tinro baraka lo poto. Iya nak kede pada itu cakaru dua pak. Baraka ya tu cakaru dua. Iya tu cakaru dua. Papedale na lengi pong Allah Taala sebagai isyarat tanda-tanda. Jadi na tu cakaru dulu ni sapa onro to matinro. Maka pakai nede ka cakaru du. Matangang mapalario to nagandengi atau mamotoro pangoje. Nagande kita pamatin bawang diga secakar rudo maga nih maptangangi mapelari dompet pamatin bawang diga secakar rudo yaitu cakar rudo isyarat tanda-tanda melo matinro makanya istirahat ko cakar rudo ki jadinya cairi mata pak angkat tu pak balu na cairi mata na semanang kan mana ko mata patinron awe alengi hakna pejabat melari makoro pak lurah di kok kantor itu 5 kali makan kemana mata mako tu 5 matinro karena melaksanakan tugas. Jadi itu persitungan apa de itu tahu yasa tahu sogi tahu de inasesai alena itulah orang kaya yang sesungguhnya. Itu apa yang mandari kak tu mami cawa-cawa mitai angkani pejabat mak dojo ko hotel 5 ngaso 5 pen 5 pikir pe ko carane to kasia-sia na paja kasia-sia angkai to kasia-sia mapelo kon desi sa kasusana makan dago ko belorunda gitu limicawa ka ditay mak doja pikiri kipe ko carana na paja sa kasia-sia angkai to kasia-sia makatan pa kehidupan kakala begitu. Itu ampai aja nata gue taala ukuran ale tak tapat tenang itay mangoto aja nata po kada ya nyama payano ini itu bah kada masak ya dia mapat diulir pangoto de panalepa cicilan no to to liman nawan apa to kaya aga sial yak kamajara cicilan makanya kata makoro to dapat telu dapat pitu melo dapat pitu dapat telu ni maka dia latin relatunrung ya ko ganna idimu maliam motoro sapeda na muli buat kau kemas sape dah dia gemak doktor kang yo pudi kan na yel motor to macicilo to bakka linrona namo tu dak milakin he motor ko tu joko ko siya masa padale angka cicilan ngemi wajah maka raji tu pak maka itu moto tariolo lebih remui na lelungnya sujangan na yan na lelungnya tanggala ya ko sujanga palalu to lari menre bola tenan ya ko tanggal ade na may matinro mata pura si makamaja tanggal asi dita aja sih dua ngasomit tenang itu ko pura si bapak diulu sih kamu gaya kamajara ngulap emang ini ka masesa idi mato deto kago ko di angka mudah-mudahan yang kayak hadir oke masih zaman lepa inrana. Oh berarti mega inrana maraja sakdan na mga aming aja natasaka mega inrana iya. Kemudian makadaka na iya ko sampajang iya ko ibadah makuye kegi tonroy matinulu
rajing iya na ro tapan nanunga bu pak iya di to lima duha duha ki materu nasaba iya tu tau mak duha surga mato capana iya di moto matahaju tapan nanungan itu tahaju tak iya na tu tapan nanungan namu patan rakami kota betul lima tahaju moki benih iya ko pe do itu lima duha tahaju mi bawang ya mana rujuk tahaju tapan nanungan ya na tu nak nabi ta amal na puji pong Allah taala ya mananungan wa in kallah namo cek de mi ya di to lima ngaji to ni ha materu pokok na makan dia ule moto matahaju stas itu lima puasa sunnah saning kami sede abac ngaji tono ha ya tono tu aja musalaiwi engka mato capak na tu surga semua ibadah yang diajarkan oleh nabi ya kong kata jama masalah sidinna ya sama toki maka cio ko nabita ya tak duhana maka cio ni to ko nabita agana nabi tia cori mengikuti nabi solat duha ya ko matahaju ni tak curi ni nabita itu ya ko masidakah ni tak curi ni nabi itu walaupun memang dia gak tahu mulai pasukui dia gak tahu makan matahaju tu mak duha tu mak besar tu dia gak tahu ni wasi salam dia gak iya angka tahu rajin lo mak berjamaah dia gak beli bulanan ni wasi cocok rapa songkok nama loi bidak nama galak mesa itanana tahu iya angka tapi dia tu kok penrak dia gak iya ha iya iya pasang kegi ton rima nanungan ha iya iya ku ya roma lapa ya ti ya tona ro atita tulita jagai supaya aja nama susah ya jina ro apa surga menamo tu capak na iya le mak bereja mak matinu lo ni mak bereja mak ya mi ko makadaki ke ga amala kami nama kasih ustaz iya amala kami nama kasih ke ga kami la marji tajama ke ga kami nama marji iya di tahu seke amala kami nama kasih membesar iya pak iya membesar apa aja nama seke iya iya dia mungkin amal kami nama kasih mak berjamaah solat berjamaah ya ko imang na sabak jama-jama na memang ki kenapa berjamaah tahu maraji mak berjamaah pak galunge matangangi mak pelari dompet na tapa masalah watai papi sawi na tolong itu berat itu tapi kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik iya dipacai-cai renge amal kami nama kasih jangan marah iya itu bawa ini tu ampai kong ka sahabat makutana kada kega amal kami nama kasih makai nabi ta salat pada waktunya apa ni senabi te maka mi piaji asar na sampai jalur ya tahu jadi ka kiro polisi side kega amal kami nama kasih makai nabi ta perbaiki akhlakmu kepada istrimu dapat ni senabi ta kada tulina patar di baine nanya jadi tasapa ni gara kega kami nama rajita jamai iya na rota rubah itulah amal yang terbaik apa kami tahu tu tahu pak aku suruh rumah puasa pokok na jama manang puasa Senin Kamis na jama puasa putih na jama pokok na jama manang tapi itu aku suruh rumah Sumba tepas soro dega sisa gaga pangeloran nasa ngidi lagi dia nagana masya nang kay kumiyaling degare angka tahu ko sumbangan dia namate nasu pokok na alay pa itu sumbangan Rp5 sumbangan kami na Mariawa yaling ite na painoko atau inoko inapa yaling pada-padamu ya tu dito nang katakori di karena tamilaw di melo sikolangi kamu ale mana kamu nama kona pak balancana oh aja angkat tamilaw sumbangan iko sih iko mo jadi wani wita ke mana kamu na tahu mako adik ngingina milaw iya DJ nasam magala mo ko DJ mo kasyasi magala makareso makutumo kan di mana dia gunanya itu karena fungsi sedekah itu dua yang pertama menyambung silaturahmi yang kedua menggembirakan orang jadi itu fungsinya sedekah dua mi ipasi sumpungnya silaturahmi yang kedua ipariorenu pada tarupa tahu nah iya ko talengin apa tanoko atau tanoko inapa tale patu dua itu silaturahmi terputus masuk satu ni papenadina ya dia gunana ya sek nanya ro sedekah ria oh melo yacang amba upa ini si tina sasumbang aku mari makan karena Allah 500.000 napa masih seliu mangkeling bernak karena Allah mangkeling bisa gade iya itu tapi sedekah ria itu bisa dapat pahala tanya pahala pasidekah pahala menggembirakan orang nareko sidaka itu wena mario maranu yaling agaga angka apalatta tanya pala pasidaka apalam mi pariorannu umat na nabita yana tu ampai kong kagaga ya bere maka dia gamay lantanalul birra hatta
hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dia na suku tu si dia dapat nanti na rekos itu kan dia nak biringi makan jae. Jadi kong kagagi biring aja ni majae. Mimma wibe para sa mawari-wari yes nan remoto ko yanu bawanir. Dia nak ko. Aja ya tisang makan masalah-salah je tak biring. Sahakangin na makan ja. Apa ia tu pasti dah kai puraya bere ko makan ja ipa mancaji baraka ya tu. Yaitu ampai to matot tario lo mabela tu lasai na sabak magala si lele kong kaga ke mana subalai na pate ko bali bolana na anak na nasuro bawe na malunra tu nan reta we pak puran ini lo doang malaikat mabela to ki pole lasai na sabak puran ini lo doang mereka ya riasang anre mak baraka yo po makoko ade na nitilo ko bali boleh mataru mita magulu kaseh meli bale talu dua tamu gulkase si dina nasu macalak matan ko gulkase de nasu mancaji sa okoro de nasu padahal ke beli bola man repecok ladang bepa makoto ko mana mari gulkase nah semakan yan ko macaki padahal mun romo koroniti kiniti wede na pasu padahal ke beli bola de nan bepa itu tanran apa ya ko meki mi taida tunna tau seke nang kamakun re dua gulkase ko bolana datunna tau seke ya tu dito gago ko aja mo ta mangaku sakang ya besaki kong kagaga supaya mabela pole lasa itu ampai makar to pandita ya kong kagaga na bawa ko tay na mo malasa ko andre na mo cek de mimo andre ya kamatu na mabaraka mancipa bora ya ti ya upak guru ngapa ya ko meki manre dagi mitau ko bembe de tanre moy tapi bacangi salawat tali rojo bembe baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad podangi bembe puluko ko nuru Muhammad ipancaji puluko matoka nuru Muhammad ipancaji tama ko riwatak kaleku musiruntu nurna nabita mon caji pak bora wala ko baraka napa taala napa timau bacangi salawat napa yemma baudna napa yan rekasarana ina tunasa topan rita yolo maka da alai pak bura yo pwede na paimita bembe ta pacak giri na kolesterol awe di panan rina itu kuncinya tak pala nito di pa kemudian maka da kau nak sembarang iya kumak duha ite tandu itu ngeduha jam itu ko duha don rekam makanja pamulanna pas tama duha ya duha me mani don rekam pengupuna ayat kursi ke-10 rakaat pertama kul Allahu ke-10 rakaat kedua itu hadis marfu dari Anas bin Malik maka Nabi tani gini kita umat dua hari pamula wetu nanya nala pengupu rakaat pertama ya kursi ke-10 rakaat kedua kul Allahu ke-10 pasti itu to ya masih kupong Allah taala itu hadis marfu dari Anas bin Malik biasa mau tajama ya roh maka dia tahu pandrita namuci cemi mujama seumur hidup yang penting pure mujama duha di awal ya matu ko tate 10 tajaman ni anarakana mancaji awabinya sana pada ko tumasam paja sunna 10 2 tahun etana ya dampengi dosa 50 tahun etana yang kedua waktu awabin itu palawanganna mangeribi isai annatorakan ko tuh tapi yang paling kuat hadisnya itu adalah ujung duha maka ketika anak unta kepanasan nah itu cahaya nama tanah saya paboka nih kasih ikut tate 10 maka di situ dikerjakan 6 rakaat sholat awabin ipung sinnah ya roh agama makna itu awabin orang kembali nah sabak pole maka reso meta purana masam paja subuh melakukan maka reso meta palawangan ngapak loro itu melo anak jam pertama lebih bahkan 7 jam makanya rewe tate 10 masam paja makanya disebut awab orang yang kembali ya kong kata masam pajang ukuran nerakana maka dia nabi tapada iku masam paja sunnah 10 2 tahun etana ya dampengi dosana 50 tahun etana makanya maka ada sampai paja sunnah toba biasa mo tajame rodi biasa mo ya kode itu lero sampai paja sunnah kan duha kang dua pak burotu kudon rakangnya maka dia nabi tasinin na letok na watak kalemu pas sedekah po Allah taala itu hanya hak pakai pinjaman maka sedekahi itu dengan 2 rakaat salat sunat di waktu pagi jadi aku caki mengilu-ngilu tu tak duhaki karena pasti isi dakai watak kalewe
Apa dia tu ya punai na pinra ke mana itu pun Allah Taala itu ampai ya tengi rubah pak. Tengi rubah buah aja terubah. Ya ro anita ko malempu ipakon ro. Ya ko meki ko mompa-ompa tali bani cila tatari cila tatambai. Aja tapalete ila yase pada tikungan ngetamo ko he. Makun raya to mi upo dapat deto nang kau runtuk arwah ni mapalete aning. Deto kako ko ha? Asa diga Agustas. Iya, dena waddi bu na pinra kami po Allah Taala ipake mi tene di punna. Jadi ako anu yinrang aja terubai. Ko tinrangi oto na tawe, oto Fortuner na aja tatolay ka chespion motor aja. Makanya itu alis boleh diperindah tapi tidak boleh dirubah. Apaan nih? Isi taci di mangolo saliwa ci di laulalang katollo bandreng yele ni kawat nama kanja lempu na dia mereka kapalabay ulu pakoy ni ro aja ni rubah dia na wedding inga panya macam akun reye wita na balo ina matanre iya bulu mata isambu mapamule anti balik angka anti tornado ka manang tapi dia to nakoto penrangnya dia ha? Digaga din ako syukuri pemberian Allah aja nasabak macam itu pun Allah Ta'ala kuirubay Pak Birena jadi kita syukuru kiwi makanya ni tuan nita mako mematom itu si kanangan apa linro macika pilih maponco sadang cima ingat penya mata malempu makanya aningi palempu iya mak itu iya pwede ite pelengin dia menre anina menacuri iya rote arak matanri ngana katurunan arak melebalin rona lonjo muka na mompak bulu matana jadi koleko menre si cocok iya pwede linro macika ipenre pada sampak boromotor rotasi kamu dele nah iya tepahan ya kemudian eko maduhai ya ko pak dena kasiasi nama tenasa nabita tidak akan pakir jadi ya kong katau melo sogi na duan rakami duha na pajaiwi dena dapi ya papa ya kome kita masuruga narakana puang Allah Ta'ala janji ke hadis qudsi siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha angka pintun na suruga yasa duha ya roto lamatu nyampe maka dak namo tu pak duha yang kata surugana namo tu masih dak yang kata surugana pada nasi dak ria ya sena ria sedekah agak sedekah ikhlas ya ikhlasnya talun rupa biasa ni masum batau eta suro lo malo sumbang dia penang kadi kata milo sumbang tali bami goncingon rodi tak kadang ke goncina lo no malo kor dia penang ka maka memang oh mitau ki maka lagi aku nalaman ide ga iya berarti dia tawakal to ya ko maki to pale tarubai ya kalau ki masih gi tapi kantong edita patama manang di 100 di 50 di 20 ya ko lalu cilengengi akapat jenni aja titai tagas tangi 1 lembar atau 2 lembar napa tapatama aja takapesai kali di 100 malengoy tajapu bani sambarat tajapu aja titai tapatama ko cilengengi puang Allah Ta'ala makada nigi atakku malenga dena bilangan ngak na lenga de to bilangan yu parewakangi itu makanja biasa ni masumba makoro yo pokapangi di maloli sulima kata disirat surupe matam itu gaga kemudian ya se na yerong kamu pa aga edetis sangi makada ni kata tasidakai de tonis sangi makada ni kasidakai isa paki pesantren paka pala aku penrang tongkas ke oku pare-pare atau di mana saja pesantren pak kepala kurata telepon ustazna maka dengka ke pak kiai anak yatim piatu atau anak fakir miskin masih sekolah kadengka kadaya siaga pak kamajana siulang maka di barak na 500 sabu atau 700 sabu tapodan ni aja mau tapodang asal nero nana aja to tapasi runtuk kak aja to natis sangya sakku melok wajarang ni pakka majana ulang-ulang na aja telokor pesantren ta transfer bawan ni jadi denang katis sangi makadani ka tahu tasidakai iya ronana bantui de tonis sangi makadani ka bantui
selesai matu hafalanna si runtuk ke kepala wangang denang kaniris sama kada ya bisa bantu ya anak batu nama sekolah dek tonis sangi maka dai dibantu ia naro taunasa nabita de nalau pada masyar napai malalan ni jempu ipendre oko ila rafiqil a'la, dari situ masuk ke surga. Apa onro de non rilau nomor si di deni timbang ngamalakna dek tonolo si pulung oko pada masyar dek to naholoi mizanullah dek to nolai letengi siratal mustaqim. Apa iya kuiris sangi tau isumbange madari masuk saki sidup paki nasi dia tu minta dicek ini tanya iya tanya kan apalagi ku berhasil nih tena sohe minta nih gara-gara iya nih tu nama dicek minta gara atau na pakai kere nih pura nih bantu tapi dia na jampangi kina selalu wenjok na tahu dia tahu ni sama terima kasih iya mau pada cengi biasa na dia na ngerangi pape dicek minta nih gara yo pokok dia ni risa dia tahu ni sangi tidak ada beban. Itulah orang yang dijemput. Ia miko ia tu mapasi pulungan nak ia tingin apa ia ngampal lo napa isoting ia balender mau pa ia tu deh pana langsung saha kanginan kamalat tamakoro pak bua ia kong kalasa kanaki kanker angkat tangan ni dokter asam paja sunnah di duan rakang tapangoloy puang angka pasidakaku makoloko atamu de tu gagamis sanga dinai di puang nanya wilawi baraka nanya pak disangakue tapasawa nga ialah sakue itu namanya bertawassul dengan amal soleh kode naga pakuraga iya ku iya tu maka de tanpa nama 10.000 medo ipake bertawassul de tak pangalangalah pak mega tahu aku apa iya ku 500 sabuna sumbangan ngasana na tepu iya ku 10 sabuasana po Allah Ta'ala nah sekarna Allah 10.000 iya ko 500 sa buwasan na makalipong Allah Ta'ala iya sakuna balu ko cek day na bere itu tapi dito ka topin rama korodi mastin na tapasi sele iya ko 500 sabu kalani karena Allah iya ko 5 sabu sa tatapu itu kita dalam tasawuf itu sul adab itu bersedekah sedikit menyebut nama Allah ketika bersedekah banyak namanya yang disebut berarti itu riya sebenarnya jadi kemudian upasang yon nahe kita pakai jaki saparang ilalang ngiro makurangin olah tanya ngiro tolah supaya dia tak antari ya kau dia tulis salawat itu nak tapakan jaki baca minimal 1000 dalam sehari si sebuh kadang-kadang kena salawat ustaz angka malampe salawat kami na suku buhari muslim iya na salawat kami na makan jana sa nabita langsung makadah apa makutani sahabat kadang-kadang salawat kami na suku ya Rasulullah makin nabita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid tapala miro iya ko malampe iya ro tali maponco cede keka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad iya ko malampe mopi tapulupi kamu pa Allahumma salli ala Muhammad iya ko malampe mopi engkau pa maponco sallallahu ala Muhammad ya ko malampe mopi mati bawan ni de nagaga mapunco na iya maniro salawat Jibril asanna iya nama kanja ibaca sallallahu alaihi sallallahu baca ke sisab buseso tapi aja tapaki milodong sisab bu ko misalnya soye salasa tabaca imatu sisab bu baca sisab bu nanti malam Jumat baru kita sholat sunnah hajat 2 rakaat napa baca kasih sabu napa ki milodong jadi si minggu ibaca benih jumapi ni paki milodong angka bola mi balu ciatarala tapaki ya tu angka bola ibangun na ciata tambah pembangunan na tapaki ya tu angka hal-hal masus satoloy tapaki tapi aja nanya roti ngerang
Niki mak belu bola tuli bola di ngerah masalah sallallahu alaihi wasallam aja nabi tapu Allah taala tingerang tapi pura pimatu tilawi baraka na yaro supaya bisa begitu. Tapi si semi yon rimi lodong wani jumami wani satu wani ha wani sini wani salase baca bami si sabu wani jumapi na to masam paja sunah haja napa to milodong itu baraka. Ya kong kagaga may balu na cia tarala tapaki. Namo nak darah ko cia laku ya matuti baca. Janda melo malakai ko melo mopi. Lagi bu. Sallallahu ala Muhammad maponco misalawat Jibril asana. Sebab itu Nabi teh salawat kimema sebelum ipancaji secara utuh. Ya nariasa salawat Jibril. Kemudian angka cede perlu sampai kangi berkaitan loko nabita maka dia tu nabita pak ia lemme mati hak aku puang Allah Ta'ala di pasalama iumana makanya sujud tu nabita mengilau sujud ke ulona puang Allah Ta'ala ia tu nak kada nambakada puang Allah Ta'ala irfa ra'asaka ya Muhammad. Dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa ra'asaka, angkat kepalamu ya Muhammad. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat. Jadi aku tu meta masuru kapak dua mitu lalan na pamasi misi bersyafaat. Aku pamasi hak na puang Allah Ta'ala. Dia misang ima kada kaya gaya ro. Kaya sampajangi gaya ti masih puasa gaya masih dinirisang. Makanya ka wanita WTS asumadak kami na pino ni jami ta masuru ka hak na puang Allah Ta'ala hak prerogatif. Tapi yang kaya sa syafaat, aku syafaat manasah. As-salawa ki kasiratu ko ni Jumat janji ki syafaat. Apalah inna atena sering membaca surah Al-Kausar itu juga jalur syafaat. Yang ketiga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalamu ya. Tabaca ya robo abaca kapitu ko pura ki masapaja ko dia tulis kataluna. Raditu billahi rabba. Makanya aku ya katani aroy. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angkat tambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Ia tunas nabita nigi baca ya pak dongange lai warungangi hawa poluk kilalan na suruga lansu tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa. Ya kong katau ciat tenang atinna tasuruk baca ya tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ia samatoi sahada nyaruh. Ia matau tiasa sahada pamulangnya. Tapala moto Pak Buralade itu bu. Yaitu syafaat. Maka Nabi siapa yang membaca 7 kali atau 3 kali maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Ya kotanya ro 2 ayat terakhir at-taubah laqad ja'akum. Tapala mata ya roto surah ke-9 ayat 128 129 ibaca kapitu ko mangariba kapitu ko subuh ya ko detu layaro angka mopa aga ya ko bangi teh tabali bi bangi na pabaca doa sesudah azan itu juga dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Yang penting tajami ke kami tapite yang kamanamu tu lalang. Kemudian yang terakhir bermimpi ketemu Rasulullah. Siapa yang pernah bermimpi aku meloki manipis runtuk Nabi saya dikasih amalan sama mursyid kami itu ajene ki suku pura ki sangi mak jene suku katalu manangi cuci tangan 3 kali kumur 3 kali memasukkan air ke hidung 1 kali basuh muka 3 kali tangan 3 kali jene cicang mengusap kepala dengan telinga itu 1 kali kemudian mencuci kaki ko pura ilodoni baca doa sesudah wudu pura kiro ilodoni puang ia jenne upake melo ka mewe siruntuk nabita saya ingin ketemu dengan Rasulmu ya Allah. Napa ta'ala ki pakaian makanjak-kanjak aja na sembarang sebagai pakaian yang kita pakai untuk menjemput kedatangannya Rasulullah. Napa ki liu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi baring tabaci pak dongengnya napa tap kiri ngasal Nabi tak assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Nabi Allah assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah assalamu alayka ya Aba Barruh assalamu alayka ya Taha assalamu alayka ya Yasin assalamu alayka ya Rasulullah. Napaki tilau Nabi tahadir ya Rasulullah kumohon
beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Minta setiap malam. Maka de gurutta ya ko cica mimilau wat di memat de, tapi minta setiap malam. Pak camak ko tundang ya ke cica na de nah hadir bawa si undangan bajana. Ya ko demo pa nah hadir ta bawa si undangan. Ya ko demo pa ta hadir ta bawa si undangan. Akka patapulo mita bawang undangan. Insyaallah hadir. Makko matu itu nabita ketika engkau mengundangnya setiap malam. 40 malam berturut-turut kau mengundang dalam mimpi, insya Allah dia akan mendatangi. Ya kau denang kata nipi siruntuk Nabi, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena engkau tidak pernah mengundangnya dia datang. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.